Aina bomba di poda. Sini tidak boleh ni. 29 Kishnapur Block Vice President sini Poronggunang Madam Padmala Devarmano চিনি দাও খাইয়া বুনি দাও ফাঁসি চিনলে আরো 20 জন আছে বরকলি 40 জন আছে বরক যে ওয়ান সম্মানি নো আবো খাইমান আবনি বাগনি চুং মেজরিটি করিনি বাগি চুং কাইসা পার্টি ও ফানছে 20 জন তংই মাই আপনি চুং ফ্যাক্টর অংই মাই নি বাগি চিনি কগনো বই খানায়া বই সব সময় নো জাতীয় গো ননো কংগ্রেস কিসা বাগি তো নাই ননো সিপিএম কিসা বাগি তো নাই ননো ত্রিপুরাসানে বিজেপি ও কিসা বাগি তো নাই হিতে নং খরকটি সাউই ও পলিসি মেকিং ও থাঙি মায়ান উংনানি বাগি নো বই জন হাই খাই আবনি বাগি তাকুক তাই বকুক সং তাকলাই মহেন্দ্র পাইখা হাঙ্গে চিনি সিএম পূর্ণচন্দ্র পাইখা হাঙ্গে চিনি বীরচন্দ্র মনোনি কামিঙ্গাম বমু হরেন্দ্র পাইখা হাঙ্গে সামননি চিনি হংস কুমার পাইখা হাঙ্গে আফরংকে খেলা নুগলাই খামো जों বাহিকে তামো খাইনেন খেলা তাবো কে চলো বরক মাং মেজরিটি ওং থাংমাবাই চিনি খাইদামান বা তাবো চিনি ত্রিপুরা সাবো মন্ত্রী দङो आरो বিজেপি ও চিনি ত্রিপুরা সাবো এমএলএ দङो বড় সাইদেমান মুখ্যমন্ত্রী নারা থাङै বিসি ইলেকশন খাইছি দিনে सा খুদে খানা কাবো খুবো সাই মিয়া তা সাদি হিজাগা তিনি আরো ফাইদে বড় ফাইদে সাফাইকে অবন খাইফেনে হিনি বড় তা বিধানসভা তিসাইদেমান তিসাই মিয়া বড় হিজাগো নরক তা সাদি যে চুন সাদি হিমানি অবনু সাদি আগে সিপিএম তংলার ওয়াহাইগান সাদি হিজাগো পাবো বুবারে তংলার ওয়াহাইগান সাদি হিজাগো যে চুন সাদি হনো হিমানে সে নং সাদি जों ता सादी माने ता सादी ये केन पार्टी नि तिख्लाइ जागनाय नों मन्त्री नि तिख्लाइ जागनाय आबनो जों थामसा ओंयनि बागिनो ओ समस्या आनि और बार फोन फाइ दं आइलेस हस्पिटाल नि सार 5,41,000 टाका बिल आबरि आसा रिलिज खाय आं सागा आं दायित्व न आबनि बिगे रांखौ साना आं तंमोन दिनि आरो एयारपोर्ट द्रांग न नाय को खाइ रहना दायित्व तंमोन तो फन नरंनो कग्र जाखनै आं थांमलिया फुनो तंतुननि परनो जुगाजुग खायै ताबो फ्लाइट काखा ताबो कै साखा तंखे फ्लाइट बिरसानाय बना एपोलो हस्पिटाल तान बगि जों बर मारे चिन अकरा रंनो नरक ना हाय मयतो मा खाइ फेर दिनि सालो जों जेहेतु अरो ओइ पैसा चिनि फाननो चिनि चबानो करा खाइने हिजाके आगे सामुं खाइ थांनाय रंनो बागै चिन ओ हा दफानि बागै मानि क बरकनि बागै त्रिपुरा सारनो फियगनानि बागै बिके रांखल सारबाय इको चिनि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देव बर्मा बके 7 मास जेलत मातंका बिके रांखल सार हंके 11 मास मातंका सेंट्रल जेल आरो बनमालीपुर सिक्रेट बाय सकजाकमानि बनि फिगं रक बसागाव जत थोपा मांसे सिक्रेट बाय सकजाकमानि आरो जतनो चिनी बिके रांखल सारनि बागै बहायनो नरक जे मताइनि थानि नरक जे मताइना पालायलायो जे मताइना पयत खायो जे मतलब বিশ্বাস खायो बरकनो नरक किसा बरनि बागै सुरिबाय जादे तब बुरा आङै सिसुं बरकनो चेरिया तब बरक बयस आङै सिसुं बरकनो चेरिया 80 जुननि दांगा बा आबानि सिगाङाव चिनी बागै खरां तिसांनाय बरक सियाफोराव जों हाय सिखला फाम गानांनाय बरकसि जों बरकनो पगै थांगांगे जाया दिनैनि साला आं बेलायखे मुइतमान अकरकनो ता आं पलिटिक्स फाइमानि परे जतनिसे क्लुस के बिगे रांखल सारबाय बिगे रांखल सारनि लाइट नति बय सैमानि बय पर्यन्त से प्रूफ नाइबे खताय बदय 250 पेजनि बोसोर जानि प्रूफ